समस्त चतुर्थ श्रेणी छात्र छात्री मानक वैदिक गणित क्लास को स्वागत। पिला माने आज आम प्रश्नमाला 1 केते गुडी प्रश्न अच्छी समाधान करवा। आस देखा 1 नंबर रे कौन अच्छी। 1 नंबर रे देख गोटे घर कटाई एकक दशक शतक हजार अयुत लक्ष नियुत कोटी लिखा आ बाम पटे संख्या सब लिखाई किए 4 अंक किए 5 अंक किए 6 अंक किए 7 अंक यहीपरी अच्छी। आमे याकू ठीक घरे लिखि सजेबा। केमती सजेबा जदि दुईटा अंक आसीबो तले एकक दशक संख्या सबुले डाहण पटू गणा जाए। तेणु 5894 प्रथमे अच्छी तले 4टा अंक अच्छी डाहण पटू गले एकक दशक शतक हजार घर पर्यंत जीव। तेणु 4 रहिबो एकक घरे 9 रहिबो दशक 8 रहिबो शतक 5 रहिबो हजार। तापर आसला 6 अंक विशिष्ट संख्या 6 अंक विशिष्ट संख्या माने लक्ष घर पर्यंत जीव। तले 1 रहिबो एकक घरे 2टा शून्य रहिबो दशक शतक 2 रहिबो हजार 7 रहिबो अयुत 6 रहिबो लक्ष। तृतीय नंबर संख्या आसुची 6 अंक विशिष्ट संख्या 9 लक्ष 5 लक्ष घरे 9 एक घर रहिबो 5 आ 4टा शून्य रहिबो अयुत हजार शतक दशक। तापर आसला 6 अंक विशिष्ट संख्या 8 लक्ष 43,000 8 लक्ष 4 अयुत 3,216। तले एटा 6 अंक विशिष्ट संख्या लक्ष घर पर्यंत आसीबो 8 लक्ष 4 अयुत 3,216। तले 6 एक घरे 1 10 घरे 2 7 घरे 3,000 घरे 4 अयुत 8 लक्ष। तापर आसला 7 अंक विशिष्ट संख्या 7 अंक आसीबो माने नियुत पर्यंत जीव। शून्य एक घरे आ गोटे शून्य दशक घरे 1 रहिबो शतक घरे 2 हजार घरे 3 अयुत घरे 4 हबो लक्ष घरे 5 रहिबो नियुत घरे। 6 अंक विशिष्ट संख्या कवर हो गला। तापरे यदि 7 अंक आसी थांता नियुत पाखु जाई थांता 8 अंक आइथिले कोटी पाखु जाई थांता। 7 अंक नियुत जाई 8टा अंक आसिले कोटी 6 अंक आइले लक्ष 5 अंक आइले अयुत 4 अंक आइले हजार एहीपरि मन रखिबो। तापर आसला हमर देख पिला माने 2 नंबर क्वेश्चन शून्य स्थान पूरण कर। कौन शून्य स्थान पूरण करबा ना 5 कोटी केते हजार। पिला माने देख 5 कोटी कहिची आमे जानिचे कोटी आसिला मात्र के 8 अंक तले 5 कोटी माने 5 रे आउ 7टी शून्य रहिबो। तले 5 रे 7टी शून्य रहिले से कहिची केते हजार हजार रे रहउची 3टा शून्य तले 7टा शून्य रु 3टा शून्य गले आउ रहिबो 4टा शून्य 5 रे 4टा शून्य रखी सेतिकी हजार हबो। ता अर्थ 50 5 0 0 0 0 ताले केते हैला 3टा शून्य हमरे काटी देले आउ रहिला 4टा शून्य 5 गोटे मिसी 6टा शून्य ताले 5 लक्ष हजार। तापर आसला केते लक्ष 5,000 5 कोटी जे 5 रे केतेटा शून्य रखिले 7टा शून्य आउ डैश हजार अच्छी माने हजार रे 3टा शून्य 7टा शून्य रु 3टा शून्य गले आउ रहबो 4टा शून्य। तापर 5 लिखिदेव 4टा शून्य लिखिदेव सेतिकी हजार। ताले 1 10 100 हजार अयुत 5 अयुत हजार। तापर आसला केते लक्ष लक्ष रे 5टी शून्य लक्ष जे 6 अंक विशिष्ट संख्या लक्ष पर्यंत जीव माने 6टा अंक जेहेतु गोटे संख्या थिबो आउ शून्य थिबो 5टा तेणु 8 कोटी रही 7टा शून्य 5टा शून्य फेडी दबो बा लिभेई दबो 5टा शून्य गले आउ रहइबो केते ना 500 लक्ष 5 रे 2टी शून्य आउ रहइबो। तापर आसला 30,000 केते लक्ष 300,000 300,000 केते लक्ष 300,000 माने 300 आउ हजार रही 3टा शून्य तले 3 रे से 3 ए 2 5टा शून्य 3 रे हमरो 5टा शून्य रहइबो माने 3 लक्ष तले केते लक्ष ना 3 लक्ष। 4 अंक विशिष्ट संख्या
କେତୋଟି ଅଛି 9000ଟି। ଗୋଟିଏ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କ ସମାନ ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 30 ହୁଏ, ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 5ଟି, ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ 30ରେ 5 ହରିଦେବା, ଭାଗଫଳ 6 ହେଉଛି 6 ପଞ୍ଚା 30। ତାହେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଙ୍କ 6 ହେଲା ତାହେଲେ 5ଟା ଅଙ୍କ 6 ହେବ। ତା ଅର୍ଥ 6666। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣରେ 2 ମିଶାଇ ମିଶାଣ ଫଳକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରି ଭାଗଫଳରେ 4 ମିଶାଇଲେ 15 ହୁଏ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବା। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣ? ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଆସିବ ସବୁ। ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ମିଶାଇଲେ 15 ହୁଏ, ମାନେ ଆଗ ଫେଡ଼ିଦେବା। 15ରୁ 4 ହେବ 11। ପୁଣି ମିଶାଣ ଫଳରୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ ହେବ 11। ମିଶାଣ ଫଳ 11 ଚଉ 44। ଦେଖିଲ, ଆଗ ସୂତ୍ର ପକାଇବ। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣରେ ଡ୍ୟାସ୍, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 3 ଗୁଣରେ ମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୁଣନ 3। 2 ମିଶାଇଲେ ଯୁକ୍ତ 2। ମିଶାଣ ଫଳକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 4 ମିଶାଇଲେ 15 ହୁଏ। ତାହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଆସିବ। ମିଶାଇଲେ କହିଲେ ଫେଡ଼ିଦେବ, ଭାଗଫଳ କହିଥିଲେ ଗୁଣିଦେବ। ତାହେଲେ ଆଗ 15କୁ 4 ମିଶାଇବା କହିଛି, ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେଲେ 11 ହେଲା। 11 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କହିଛି, ତେଣୁ 4ରେ ଗୁଣିଦେବା, ତା ବିପରୀତ କ୍ରିୟା। 11 ଚଉ 44। 2 ମିଶାଇବା କହିଛି, ଫେଡ଼ିଦେବା 2। 44ରୁ 2 ଗଲେ 42। 3 ଗୁଣରେ କହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ହରିଦେବା। 42କି 3 ହରିଲେ କେତେ ହେବ? 3 କ ପଣିକିଆ ବୋଲ, 42 କେଉଁଠି ଅଛି? 3 ଗୁଣରେ 2 ମିଶାଇଲେ ମିଶାଣ ଫଳ 44 ହୁଏ। 44 2 ଗଲେ 42। 3 ଗୁଣକୁ 42, 1 ଗୁଣକୁ 42, 3 14। 14 3 42। ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଶେଷ ଆଡ଼ୁ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହୁଏ। 6 ନମ୍ବର, ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ କମା ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। 5 କୋଟି, 3 ଅୟୁତ 2000 128, 7 କୋଟି, 6 ନିୟୁତ 2 ଲକ୍ଷ 132। ଏମିତି ଲେଖିବା ସବୁ ତଳକୁ ତଳ। 7 କୋଟି 62 ଲକ୍ଷ 132, 5 କୋଟି 43 ଲକ୍ଷ 12,819, ସେମିତି 8 କୋଟି 94 ଲକ୍ଷ 32,146। ତାପରେ ଆସିଲା 9 କୋଟି 78,645। ଏହିପରି ଅକ୍ଷରରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ବୈଦିକ ଗଣିତ ପାଠ 2 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ୟା ଭିତରେ କାହାର କିଛି ଅବୁଝା ରହିଲା, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ।